अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, ये बात तो हर मुसलमान जानता है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद और सच्चा मजहब है। वैसे तो हर रोज कई लोग हिदायत हासिल करके मजहबी इस्लाम में दाखिल होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसे फेमस रैपर्स और सिंगर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने कुफर की दुनिया को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। इस्लाम के बारे में तो सब दुनिया जानते हैं कि ये एक वाहिद और सच्चा मजहब है। तो जो लोग इसके साथ बुग़्ज़ और हसद करते हैं तो वो इसको कबूल नहीं करते, और जिनको समझ आ जाता है कि ये एक सच्चा दीन है तो इसमें दाखिल हो जाते। जैसे कि आपने सुन लिया, तो आज हम उन फेमस लोगों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही फेमस थे, सिंगर्स और दूसरे फिल्म वगैरह बनाते थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो मुसलमान कब हुए और कैसे हुए। तो इस वीडियो को इन तक देखना। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइस क्यूब। दोस्तों, आइस क्यूब एक अमेरिकन रैपर, सॉन्ग राइटर और फिल्म मेकर हैं। इनका नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में इन्हें आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्हें बचपन से ही रैप सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था और इनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़े होकर रैपर बनेंगे। इन्होंने 16 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। इवन ये एक बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार भी हैं, लेकिन इन्हें हमेशा लगता था कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है और ना ही जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं वो एक परफेक्ट रिलीजन है। इवन इन्होंने बहुत से मज़ाहिब को स्टडी किया, जिनमें से एक इस्लाम भी था। इनका कहना था कि इन्हें इस्लाम में वो सब कुछ नजर आ गया जो कि एक ट्रू रिलीजन में होना चाहिए। सो इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा तौर पर एलानिया इस्लाम कबूल किया था और इसके बारे में इन्होंने सबको बताया भी था। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इन पर कोई भी मजहब इस तरह फिट नहीं होता जैसा कि इस्लाम फिट होता है। ये दीन इनके लिए परफेक्ट है और अब वो सारी जिंदगी इसी पर कायम रहेंगे। It didn't fit on me like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit for me in my life. जेनिफर ग्राउड। दोस्तों, जेनिफर अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। जेनिफर ज्यादातर अरेबिक सॉन्ग्स गाना पसंद करती थी। हालांकि ये क्रिश्चियन थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अरबी जबान पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल था। इन्हें अरेबिक म्यूजिक से शुरू से ही लगाव था। वैसे तो इनका मजहब बिल्कुल अलग था, लेकिन जेनिफर को हमेशा लगता था कि मुसलमानों का अकीदा ही असल अकीदा है। इन्हें इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव भी था। ये अक्सर इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में कुछ न कुछ रिसर्च करती रहती थी। 2010 में इन्होंने मराकश में रहने वाले एक मुसलमान लड़के से मंगनी कर ली, जिसके बाद जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा हो गया। आखिरकार 2013 में इन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुकी हैं और इन्होंने शादी भी कर ली थी। जेनिफर का कहना था कि इन्हें इस्लाम से लगाव तो था ही, लेकिन इन्हें मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ इनके मंगेतर का है। इन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रखा है। अब ये गाना गाने की बजाय कुरान पाक की तिलावत करती हैं और इनकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि सुनने वाले पर जादू की कैफियत तारी हो जाती है। ये सच में कमाल है। डच वैली। दोस्तों, अगर अमेरिका के सिंगर्स की बात की जाए तो डच वैली का नाम सबसे फेमस म्यूजिशियंस में आता है। इनका असल नाम स्टीफन फैबुलस है और इनकी उम्र 29 साल है। ये क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे और इन्हें सिंगिंग का बहुत शौक था। 2016 में इन्होंने बाकायदा रैप सिंगिंग स्टार्ट की थी। डच वैली ने कम वक्त में ही बहुत ज्यादा फेम हासिल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में इन्हें गैर कानूनी असला रखने की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक इनकी करियर पर पाबंदी लगा दी गई। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। आखिरकार 2020 में इन्होंने दोबारा से सिंगिंग का आगाज किया, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कहीं भी ज़हनी सुकून हासिल नहीं हो रहा था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनका मजहब सही नहीं है। फाइनली कोविड-19 पेंडेमिक में इन्हें वो मिल गया जिसे वो इतने सालों से तलाश कर रहे थे। डच वैली ने अपने फारग वक्त में इंटरनेट पर इस्लाम को स्टडी करना शुरू कर दिया और इन्हें ये रिलीजन इतना पसंद आया कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। इवन इन्होंने
اپنے انسٹاگرام پر کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب الحمدللہ اللہ کی فضل سے یہ مسلمان ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ جان فونٹین، دوستو جان فونٹین ایک فیمس جیز سنگر تھے جو کہ مانچسٹر میں پیدا ہوئے تھے۔ جان اور ان کی فیملی کا تعلق کیتھولک مذہب سے تھا۔ انہیں بچپن سے ہی سنگنگ کا بہت شوق تھا۔ یہ اکثر چرچ میں جا کر میوزک بجاتے تھے اور سنگنگ کرتے تھے، لیکن جب جان 17 سال کے ہوئے تو انہوں نے اس کام کو ایسے پروفیشن سٹارٹ کر دیا۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی کامیاب سنگر تھے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جان کا کہنا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے دماغ میں ہمیشہ ایک بات آتی تھی کہ جسے وہ اور ان کی فیملی خدا مانتے ہیں وہ اصل میں خدا نہیں ہے۔ ان کا ہمیشہ دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ خدا کبھی بھی انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ جان جب بچپن میں ٹی وی وغیرہ پر عراق اور افغانستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس جا کر ان کی مدد کریں۔ انہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے ہمدردی اس لیے بھی زیادہ تھی کہ خدا کے متعلق جو سوچ جان رکھتے تھے وہی سیم عقیدہ مسلمانوں کا بھی تھا۔ لیکن جب جان پروفیشنل لائف میں آئے تو انہوں نے یوٹیوب پر اسلام کے متعلق ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے ایسے بہت سے کرسچنز کو دیکھا جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اس مقدس مذہب کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2008 میں جب جان 23 سال کے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سنگنگ کو بھی چھوڑ دیا اور مختلف بزنس سٹارٹ کر دیے۔ ان کا یوٹیوب پر ینگ سمرکس نام کا ایک چینل بھی ہے جہاں یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جولیان ڈرولن، دوستو یہ جو شخص آپ دکھ رہے ہیں ان کا نام جولیان ہے اور یہ ایک میوزیشین اور سنگر ہیں۔ ان کی عمر 40 سال ہے اور ان کا تعلق فرانس سے ہے۔ یہ پیدائشی طور پر ایک کرسچن تھے اور جب جولیان چھوٹے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ ایک پادری بنے اور لوگوں کو عیسائیت کی ترغیب دیں، لیکن ان کے پیرنٹس انہیں بدھسٹ بنانا چاہتے تھے، سو انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی میڈیٹیشن سٹارٹ کر دی تھی۔ جولیان کا کہنا ہے کہ جب یہ میچور ہوئے تو ان کے دماغ میں اپنے ریلیجن کو لے کر کئی ڈاؤٹس پیدا ہو گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی مذہب میں کچھ نہ کچھ کمی ہے اور یہ اپنی زندگی ٹھیک سے نہیں گزار رہے۔ ایون کہ انہوں نے اپنے ڈاؤٹس کو دور کرنے اور صحیح مذہب ڈھونڈنے کے لیے بہت سے ریلیجنز کی اسٹڈی کی تھی، لیکن انہیں اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل سکا۔ ایک دن جولیان اسپین میں کسی کنسرٹ کے لیے گئے تھے۔ کنسرٹ ختم ہونے کے بعد ان کے دماغ میں ایک عجیب و غریب خیال آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ خدا کو تلاش کر کے ہی رہیں گے۔ یہ اسپین کے بارڈر پر چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ 30 دن تک پیدل سفر کرتے رہے اور انہوں نے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، لیکن انہیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا جو انہیں کامل مذہب ڈھونڈنے میں مدد کر سکتا۔ آخرکار یہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں ابو دھابی گئے اور جس ٹیکسی میں یہ بیٹھے تھے اس کا ڈرائیور ایک مسلمان تھا۔ انہوں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ یہاں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے تو اس نے مسجد کی طرف اشارہ کر دیا۔ جولیان اس مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر اذان ہو رہی تھی۔ اذان کے الفاظ سن کر ان پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی پوری زندگی میں ایسا سکون کبھی نہیں ملا تھا جو اذان سن کر ملا تھا۔ ان کا دل گواہی دینے پر مجبور ہو گیا کہ یہی وہ سچا مذہب ہے جس کی انہیں تلاش تھی۔ آخرکار انہوں نے 2012 میں باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ اب یہ اسلام کے دامن میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتا نیپولین، دوستو نیپولین ایک بہت ہی مشہور ہپ ہاپ سنگر تھے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی ڈیفرنٹ اور انٹرسٹنگ ہے۔ موتا کے پیرنٹس پہلے کرسچنز تھے لیکن ان کی پیدائش سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب موتا 3 سال کے ہوئے تو ان کے پیرنٹس کو امریکہ کی ایک آرگنائزیشن نے قتل کر دیا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کے قتل ہونے کی وجہ تو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے یہ بڑے ہوئے ان کی نفرت
मजीद बढ़ती गई। 15 साल की उम्र में इन्होंने लॉस एंजलिस में एक हिप हॉप ग्रुप ज्वाइन कर लिया और सिंगिंग स्टार्ट कर दी। एक दिन ये अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इनके भाई से इनकी लड़ाई हो गई। इनके स्टूडियो में एक मुसलमान शख्स काम करता था। उसने इन दोनों की लड़ाई खत्म करवाई और मुता को अपने साथ मस्जिद आने की दावत दी। मुता ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब इस शख्स ने इसरार किया तो इन्होंने मस्जिद जाने की हामी भर ली। मुता का कहना था कि वो इस्लाम को इतना नापसंद करते थे कि इन्होंने अपनी जेब में एक लोडेड गन भी रख ली थी और अपने दोस्त को भी साथ ले लिया। लेकिन जब वो मस्जिद में गए तो इन्हें वहाँ एक और ही दुनिया नजर आई। इनका कहना था कि मस्जिद में तमाम अरबी, अजमी, अमेरिकन, पाकिस्तानी और इंडियन एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और एक दूसरे को भाई भाई कर बुला रहे थे। मुता ये सब देखकर शौक हो गए और इन्होंने इस्लाम को डिटेल से स्टडी करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में ये इस्लाम की तालीमात से इतने मुतासर हो गए कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। इनका कहना था कि इन्हें मक्का मुकरमा जाकर बहुत ही सुकून मिला। आहिस्ता आहिस्ता इनका अल्लाह ताला से ताल्लुक इतना ज्यादा हो गया कि इन्होंने सिंगिंग भी छोड़ दी और अपनी फैमिली को लेकर परमानेंटली सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अब मुता एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका नाम शहबाज है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।